अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, टोंगी बांग्लादेश आलमी इज्तिमा जिसमें पहली मजलिस में मौलाना अहमद हुसैन साहब गोदरा दामद बरकातहुम ने मजमे के सामने जो पहले हिस्से का इज्तिमा हुआ उसके इंतज़ामात, उसकी खिदमत करने वालों की तारीफ़ की और फिर उनके खिदमत को सराहा और फिर इस इज्तिमा में जो इंतज़ामी उमूर की जमातें हैं उनको अपनी ज़िम्मेदारियाँ सीरत से समझाई और बड़े अच्छे अंदाज से समझाया कि जब हम अपना काम करेंगे तो आने वाला मजमा आमाल में जुड़ेगा। और फिर आगे फरमाया कि खिदमत के ज़रिए से अल्लाह से क़ुरबत हासिल होती है और क़ुरबत को हासिल करने का सबसे तेज़ जो रास्ता है वो खिदमत ही का है। तो आए नाज़रीन, हज़रत की बात सुनते हैं। मेरे अज़ीज़ों, भाइयों और बुज़ुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारा पहला इज्तिमा खैरियत और आफियत से पूरा करवा दिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक दूसरा इज्तिमा भी खैरियत और आफियत से पूरा करवा दे और हमारे इस इज्तिमा को खुसूसन इस मुल्क के लिए और अमूमन पूरे आलम के लिए अल्लाह हिदायत का जरिया फरमा दे। इज्तिमा जो खैरियत से पूरा होता है वो खाली ऐसे ही नहीं हो जाता। एक ऊपर से अल्लाह का फजल है और दूसरा तदबीर के तौर पर हमारा काम करने वाला मजमा, जब उनका निज़ाम अच्छा होता है तो फिर इज्तिमा में खैरियत हो जाती है। हमारे दीन में तदबीर इख्तियार करना, अच्छी तदबीर बनाना, ये भी हमारे दीन का हिस्सा है। तो हम भी ये नज़म की जमातों को जो काम समझाते हैं और जिम्मेदारियां इनके ज़िम्मे की जाती है, ये उन्हीं तदबीरों में से एक तदबीर है। हमारे नबी अलैहि सलाम की ज़िंदगी में बहुत ऐसे वाक़यात मिलेंगे कि राहत पाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने तदबीर इख्तियार की। मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके जा रहे थे तो कुफार मक्का पीछे पड़े, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने तदबीर की कि खुद गार में छुप गए थे कि उनको नजर ना आए। यह है तदबीर, ताकि राहत पहुंचे। ऐसे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की जिंदगी के आमाल में मिलेगा कि मजमे को राहत पहुंचे, सुकून पहुंचे, उसके लिए अच्छी तदबीरें इख्तियार करना। खंदक के मौके पर दुश्मनों ने इरादा किया कि मदीना मुनव्वरा पर हमला कर रहे, तो मक्के को, मदीना मुनव्वरा को हमले से बचाने के लिए तदबीर इख्तियार की कि मदीना मुनव्वरा के अतराफ में खंदक खोदती ताकि दुश्मन पहुंच ना सके। राहत पाने और राहत पहुंचाने की शक्लें इख्तियार करना, यह हमारे नबी अलैहि सलाम के अमल में मिलता है। इसी तरह हमारा भी ये इज्तिमा है। इतना बड़ा मजमा यहाँ जमा होता है, अगर उनको यहाँ जो राहत पहुंचाने की चीजें हैं अगर ना पहुंचाई जाए तो ये मजमा यहाँ सुकून से रह ही नहीं सकता। ये नज़र की जमातों ने जो उनके लिए इंतजाम किया होता है, इसकी वजह से उनको सुकून मिलता है और उस सुकून की वजह से वो यहाँ इज्तिमा में सुकून के साथ अमल में शरीक होते हैं। हमारे इज्तिमा में शिरकत करने वालों में सबसे बड़ा अजर जो ले जाता है वो नज़म की जमातें ले जाती है। क्यों कि इन हजरात ने इन आने वाले मेहमानों को जो उनके ज़रूरतें हैं उसका मुनासिब इंतज़ाम किया है, इसकी वजह से वो इज्तिमा में शरीक हो सके, यहाँ मुज़ाकरे सुने और बातें सुनी। अब वो यहाँ से अच्छे इरादे और अज़ाइम के साथ गए हैं। एक तरफ जमात अल्लाह के रास्ते में काम करने गई और एक तरफ मजमा अच्छे इरादों के साथ घर गया। ये सारा जो इनको मिला ये आप हजरात की इनको सुकून की शक्ल बनाने की वजह से मिला, तो उसका जरिया आप बने हो। अगर आप ये सुकून का जरिया न बनते तो ये न सुन पाते, न अच्छे इरादे कर पाते, न इन फिक्रों के साथ जा पाते। तो इनका यहाँ जमना, यहाँ ठहरना और अच्छे इरादों के साथ अपने इलाकों में जाना, यह आप हजरात की राहत पहुंचाने की बरकत से हुआ है। अब वो जितना करेंगे वो सब आपके नामा अमल का हिस्सा बनेगा। नज़म वाले लोग जाहिर में कहीं दिखते नहीं, बेचारे मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं। कोई सिंगे खाने साफ करते होते हैं, कोई रास्ते साफ करते हैं, कोई बिजली के खंभे ठीक करते हैं, कोई कुछ। वो किसी को नजर नहीं आते और उनसे कोई मुसाफे करने नहीं जाते, लेकिन सबसे ज्यादा अजर लेने वाली जमात यही नज़म वाली जमातें होती है। इस खिदमत का एक अमल अल्लाह के वहाँ बख्शिश का जरिया बन जाता है।
ایک موقع پر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ حضور اس کی آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں. کہا کیوں, کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ وہ ایسا کرتا تھا, ایسا کرتا تھا, ایسا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کو کسی نے کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ وہ قافلے کی چوکیداری کر رہا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے لیے جاگتی ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھی کہ ایک چوکیداری اس کی جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک جماعت کام کر کے آئی تھی. تو ان میں ایک آدمی تھے جو بہت نیک اور بزرگ آدمی تھے, رات کو عبادت کرتے تھے, دن کو روزہ رکھتے تھے. تو لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو کارگزاری سنائی کہ ہماری جماعت میں ایک آدمی تھا جو بہت نیک اور بزرگ آدمی تھا, جو رات کو ایسا کرتا تھا, دن میں ایسا کرتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کے گھوڑے کی خدمت کون کرتا تھا, ان کے اونٹ کو کون کھلاتا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کرتے تھے. ان کے کھانے کا انتظام کا ہم کرتے تھے, فلاں کا ہم کرتے تھے. کہ یہ خدمت کرنے والے اس عبادت کرنے والے سے آگے ہو گئے کہ یہ اس سے آگے نکل گئے. تو ایک آدمی کی عبادت پر وہ خدمت والے بھاری ہو گئے. آپ تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ کی خدمت کی وجہ سے ان کو عبادت کا موقع ملتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عبادت کرنے والے پر خدمت والا آگے نکل گیا. ایک مرتبہ ابراہیم صاحب بیان کر رہے تھے اور بیان میں فرمایا کہ خدمت کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں میں اللہ 100% اخلاص مانگے گا. کہ 100% اخلاص ہے تو قبول, نہیں ہے تو قبول نہیں. مگر خدمت والوں میں تھوڑا بھی اخلاص ہوگا اللہ کام بنا دے گا. উনি বলেন যে ভাই একবার হযরত মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব দামান বরকাতুহু বয়ান করতেছিলেন. میں نے مولانا سے پوچھا مولانا اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ پاک تھوڑے اخلاص سے بھی کام بنا دے گا, اس کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے واقعہ سنایا بنی اسرائیل کی عورت کا کہ فاحشہ عورت تھی, راستے سے جا رہی تھی, اس نے کتے کو دیکھا تو کتے کو اس نے پانی پلایا, کنویں میں اتری, جوتے میں پانی بھر کر اس کو پانی پلایا. جب اس کی وفات ہو گئی تو کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کی بخشش ہو گئی. تو پوچھا کیسے بخشش ہو گئی؟ کہ کتے کو پانی پلایا تھا, اس عمل سے بخشش ہو گئی. تو مولانا کہنے لگے کہ وہ عورت اللہ کو نہیں جانتی تھی تو اللہ کے لیے کام کرنے کو کہاں جانتی تھی؟ تو اخلاص کہاں سے لائیں گے؟ وہ اللہ کو ہی نہیں جانتی تھی, گندی عورت تھی, لیکن اس کی مخلوق کی اس نے خدمت کی, اللہ کو پسند آ گئی. تو اس کی گندگی تھی مگر اللہ نے اس عمل کو اس کے بخشش کا ذریعہ بنا دیا. یہ ہے کہ تھوڑا ہے تو بھی اللہ نے کام کر دیا, یا تو بالکل بھی نہیں ہے, وہ اللہ کو ہی نہیں جانتے تھے. تو خدمت کا عمل اتنا بڑا ہے کہ اگر تھوڑا بہت اخلاص ہے تو بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو جب ایک کتے کو پانی پلا دیا اس پر اتنی بڑی بات ہو گئی, تو آپ تو اشرف المخلوقات انسانوں کی خدمت کرتے ہو. پھر ان انسانوں میں ایمان والوں کی خدمت, پھر ان ایمان والوں میں بھی اللہ کے دین کا کام کرنے والا مجمع, اللہ کے دین پر رکھنے والا مجمع. تو پھر یہ کتنا اونچا مرتبہ ہو گیا کہ وہ جانور ہے اور یہ اشرف المخلوقات. پھر اشرف المخلوقات تو سارے انسان ہیں, یہود نصارا مشرک. پھر اس میں ایمان والے, ایمان والا اللہ کے وہاں کتنا قیمتی ہے. ایک ایمان والا اس دنیا میں باقی رہے گا, اللہ اس دنیا کو باقی رکھیں گے. پھر ان ایمان والوں میں وہ ایمان والا جو ختم نبوت کے صدقے میں اللہ کے دین کا کام کرتا ہے, اس کا کام کرنے والے مجمع کی خدمت, تو وہ اللہ کے وہاں آپ کو کتنے اجر کا مستحق بنائے گا, کیا اس کو کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ دنیا میں جتنی مخلوق ہے اس کے متعلق یہ فرمایا کہ اللہ کا کنبہ ہے, الخلق عیال اللہ. اللہ کو اپنے کنبے کو نفع پہنچانا, کوئی بھی نفع پہنچائے بہت پسند ہے. کوئی بھی نفع پہنچا دے, کسی کو بھی پہنچا دے, اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ اس کا کنبہ ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا, ایک بادشاہ تھا, بڑا ظالم تھا, بہت ہی ظالم بادشاہ تھا. تو وہ ظالم بادشاہ کہیں تفریح کے لیے نکلا تو اس نے راستے میں کتے کو دیکھا. وہ کتا اس کو کھجلی ہوئی تھی, خارش. تو بادشاہ نے اس کو دیکھا تو اس کو دیا, ایسا پریشان ہے. اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس کو محل میں لے جاؤ, میں واپسی میں آ کر اس کو دیکھوں گا. تو وہ کتے کو اس نے اس کا علاج کروایا.
कुत्ता अच्छा हो गया, चला गया। वो बादशाह की जब मौत आई तो लोगों ने ख्वाब में देखा क्या गुजरी इस पर, कल अल्लाह ने माफ कर दिया इसको। तो ताज्जुब हुआ कि इतना खराब आदमी, उसकी बख्शिश कैसे हो गई। तो पूछा कि कैसे बख्शिश हो गई, क्या वो कुत्ते की खिदमत की बरकत से बख्शिश हो गई। हालांकि जालिम आदमी था, गंदा आदमी था, कि तू कुत्ते जैसे काम करता था, हमने तुझे कुत्ता दे दिया खिदमत के लिए, अल्लाह को बख्शिश करनी थी। एक कुत्ते की खिदमत पर अल्लाह ने माफ कर दी, क्योंकि अल्लाह अपनी मखलूक की खिदमत से खुश होते हैं। वो जालिम बादशाह तो खुद खराब था, जालिम था, और जिसकी खिदमत की वो कुत्ता था। और यहाँ का आने वाला मजमा भी आला किस्म का, ईमान वाले, अल्लाह के दीन का काम करने वाले, ऐसे लोग कि अगर जिस्म पर गर्दो गुबार लगे तो अल्लाह पाक जहन्नम की आग तो क्या धुएं को भी आराम कर दें। ऐसे दीन की खिदमत करने वाला मजमा है, और खिदमत करने वाले तो वो भी आला किस्म के, अल्लाह के दीन का काम करने वाले। अब देखो इस मजमे में बैठे हैं सफेद बाल वाले जवान के, जवान की एक एक अमल अल्लाह के वहाँ बूढ़े के 60 सजदों से ज्यादा कीमती। तो खिदमत करने वाले भी आला, बूढ़े लोग जिनके हाथ उठाने से अल्लाह को शर्म आती है, या खिदमत करने वालों में भी ऐसे, और आने वालों में भी अल्लाह के काम करने वाले। वो तो खिदमत करने वाला जालिम था, गंदा था, और जिसकी खिदमत की वो कुत्ता था, उस पर उसको इतना मिला। तो यहाँ ऐसे आने वालों को खिदमत ऐसे अच्छे लोग करेंगे, इनको क्या मिलेगा, कोई सोच सकता है। जितने लोग दीन के काम करते हैं, सबकी नीयत ये होती है कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह से राजी होने का बहुत बड़ा अमल खिदमत है। अल्लाह से करीब आदमी बहुत जल्दी हो जाता है। किताबों में लिखा है कि हदीस कुदसी में है, अल्लाह कहेंगे क़यामत के दिन कि मैं बीमार था, मुझे देखने नहीं आया। तो वो बंदा कहेगा अनिया तू कैसे बीमार होता है। कि जो बंदा बीमार था उसको अगर तुम देखने आता तो मुझे वहीं पाता। कि खिदमत का अमल, के बीमार आदमी के बीमार हो गया है, तुम उसको देखने जाते तो तुम मुझे वहीं पाते। फिर किताब में लिखा कि ये कहेंगे कि मैं भूखा था, मुझे खिलाया नहीं तूने। तो कहेंगे लनिया तू कहाँ भूखा होता है, तू कहाँ खाता है। अगर तू भूखे को खिलाता तो बदले में तू मुझे पा लेता, या उसका बदला मेरे पास पा लेता। फिर कहेंगे कि तू मेरे पास कपड़े नहीं थे, कपड़े नहीं पहनाए। अल्लाह आप तो कपड़े कहाँ से, अगर किसी बगैर कपड़े वालों को कपड़े पहनाता तो उसका बदला तू मेरे पास पाता। एक एक अमल उसके बदले में अल्लाह कह रहे हैं उसका बदला तू मेरे पास पाता। तो आदमी अल्लाह से बहुत तेजी से खिदमत के रास्ते से करीब हो जाता है। आदमी की तमन्ना ये होती है कि अल्लाह की मदद मेरे साथ हो जाए। तो अल्लाह की मदद को साथ करने का बड़ा अमल अल्लाह के बंदों की खिदमत है। इसका मफ़हूम है अल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा काना अल अब्दु फ़ी औनि अख़ीहि। अल्लाह उस वक्त तक अपने बंदे की मदद में रहता है जब तक बंदा उसके बंदों की, अल्लाह के बंदों की खिदमत में लगा रहता है। तो अल्लाह की मदद को और अल्लाह की नुसरत को साथ करने का ये बहुत बड़ा जरिया है कि आदमी अल्लाह के बंदों की खिदमत में लगता है। इसलिए अल्लाह पाक ने आप हजरात को बहुत बड़े अमल के लिए कबूल किया है। इस पर आप हजरात अल्लाह का शुक्र अदा करें। আল্লাহ তাআলা কিনা আপনাদেরকে বহুত বড় কাজের জন্য নির্বাচন করতেন, বাছাই করতেন। বিধায় আপনাদের উচিত হবে আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। করলাম কি ভাই ইনশাআল্লাহ? शुक्र कैसे अदा करोगे? जबान से तो हम शुक्र का इजहार करेंगे कि अल्लाह तेरा एहसान है कि इतने बड़ी काम के लिए तूने मुझे कबूल किया। मेरे अलावा दुनिया में बहुत लोग थे, लेकिन अल्लाह पाक उन सब में से आपने मुझे मुंतखब किया। पता नहीं हमारी कौन सी नेकी अल्लाह तुझे पसंद आ गई कि तूने हमें कबूल कर लिया, वरना मेरे अंदर तो कोई नेकी नहीं है, मेरे अंदर कोई भलाई नहीं है, मगर तुझे मेरी कोई बात, मेरे माँ बाप की दुआ मेरे हक में कबूल हो गई कि खत्मे नबूवत वाली मेहनत हो रही है, उसके लिए पूरे मुल्क का मजमा आया है, उनकी खिदमत के लिए तूने मुझे कबूल किया। अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ये जबान से भी हो, फिर दिल भी इसकी तस्दीक करे कि अल्लाह तेरा शुक्र है। और अमल से क्या कि हमारे जिम्मे जो मशवरे से अमल आए उसको अच्छे से अच्छा करने की हम कोशिश करें। और उसमें जिसके जिम्मे जो काम किया गया यकसुई से उस काम में लगना और अमाल को कायम करते हुए उसमें लगना और यकसुई से लगना, ये जरूरी बात है। अगर सारी जमातें अपनी अपनी जगह पर काम ठीक करेगी तो कहीं भी कोई भी इंतशार नहीं होगा। इसलिए
जिसके जिम्मे जो काम आ गया यकसू होकर उस काम में लगना, उस वक्त तक जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम अहद में थे तो चंद लोगों को कहा था ये पहाड़ी से नहीं उतरना जब तक मैं न कहूं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के कहने से पहले वो उतर गए कि पूरी फतह शिकस्त में बदल गई, पूरा निजाम दरहम बरहम हो गया। क्यों, क्या हुआ कि जिनके जिम्मे जो काम मशवरे से किया गया था हुजूर के फरमाने से पहले वो जगह छोड़ दी गई तो पूरा मजमा हालात में आ गया। इस वजह से जिसके जिम्मे जो काम किया जाए सुई से काम पूरा करना। एक इज्तिमा आपको नजर आ रहा है कि इज्तिमा है, इज्तिमा को हम क्या समझते हैं, भाई लोग आएंगे यहाँ से बयान सुनेंगे और जाएंगे। हम सब मिलकर इज्तिमा है, खाली ये तखत से बात करने वाला इज्तिमा नहीं है। हम सब मिलकर, जैसे गाड़ी होती है, एक गाड़ी उसके पहिए होते हैं, उसका रेडिएटर होता है, उसका ये सारे पुर्जे मिलकर गाड़ी होती है। अगर किसी पुर्जे में भी खराबी आ जाए तो गाड़ी रुक जाएगी। एक पुर्जे में भी खराबी आएगी तो इतनी बड़ी महंगी गाड़ी रुक जाएगी। ये सारे मिलकर इज्तिमा है। कहीं भी कोई 19-20 हुआ तो पूरे इज्तिमा में असरात पड़ेंगे। एक मरतबा यहाँ टोंगी में इज्तिमा था हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में। तो इज्तिमा था तो उसमें भैंसें घुस गई तो लोगों में इंतशार हो गया। लोगों ने कहा भैंस घुस गई, भगदड़ मच गई मजमे में। तो हजरत ने फरमाया दुआ जिक्र वाली जमात को देखो वो क्या कर रही है। तो पता चला वो गफलत में थी, कहीं उसका असर भैंसे घुस गई है। উনি বলেন যে হযরত মাওলানা এনামুল হক সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনার জমানায় ইজতিমা হচ্ছিল। इसलिए हमारी सारी जमातें अहम हैं, सब जमातें अपनी जगह अहमियत रखती है। तो इसका शुक्र ये है कि हमारी सारी जमातें हमारे जिम्मे जो काम आया है उसको हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें ताकि आने वाला मजमा सुकून के साथ यहाँ इज्तिमा में शरीक हो सके और यहाँ के अमाल में बैठ सके। बदले में आपको आपकी खिदमत का तो बदला मिलेगा, बदले में आपको आपकी खिदमत का बदला मिलेगा और उसके साथ ये मजमा सुकून से यहाँ वक्त गुजारेगा और जितनी खैर और अमाल की बातों की नीयत करके जाएगा और फिर अपने अपने मकाम पर वो काम करेगा। इज्तिमा तो 2 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन ये इज्तिमा में आने वाला मजमा जिंदगी भर काम करेगा। वो सारा आपके नाम अमाल में आ जाएगा। क्यों कि उन सबको इज्तिमा में यकसू होकर बैठने का मौका आपने दिया, आपने उनकी खिदमत की, आपने उनको राहत पहुंचाई, उनकी जरूरतों का इंतजाम आपने किया, तो फिर वो जरूरतों में उनको लगना नहीं पड़ा। वरना अगर बिजली नहीं होती तो उनको बिजली का इंतजाम करना पड़ता, यहाँ पानी का इंतजाम आप न करते तो उनको करना पड़ता, यहाँ और सब चीजों का हिरासत का आपने इंतजाम न किया होता तो उनको करने पड़ते। तो फिर वो बयान में कब बैठते? इज्तिमा में बयान में नहीं बैठते, बयान सुनते नहीं, नियत नहीं करते, इरादे नहीं करते। वो सब उन्होंने इसलिए किया कि वो सारे काम आपने किए, तो वो फारिग हो गया दिल दिमाग से और इज्तिमा में बैठा। वो बैठना जरिया बना उसकी नियत करने का, इरादा करने का, अच्छे इरादे के साथ वापस जाने का। तो अब वो सारा जरिया आप बने हो, अब वो जितना करेगा वो भी आपके नाम अमल में होगा, तो आपकी खिदमत का भी मिलेगा और आने वाला मजमा जितनी इबादत करेगा, यहाँ इबादत करेगा, जिक्र करेगा, तहज्जुद पढ़ेगा, वो आप हजरत की बरकत से। देखो हिरासत वाले खड़े हैं, वो हिरासत वालों की चौकीदारी की बरकत से यहाँ कोई नहीं आ रहा, और पता नहीं कौन कौन आ जाएगा। तो वो सारे जो इबादत कर पाते हैं वो आप लोगों की खिदमत की वजह से, तो आपको खिदमत का भी मिलेगा, उनके अमलों का भी मिलेगा। इसलिए जिसके जिम्मे जो काम आया है वो बहुत बड़ी सादत की चीज है, उसको अच्छे से करें। 2 चीजों का ख्याल करते हुए करें कि ये सारे अमाल हमारी जात से हम अमलों में लगते हुए करें। ऐसा ना हो जाए कि खिदमत कर रहे हैं और उसमें हमसे अल्लाह के फराइज छूट जाते हों, या अल्लाह की नाफरमानी हो जाती हो, या हमसे गुनाह हो जाता हो। तो इन सब चीजों से बचते हुए, लायानी से बचते हुए, हम वक्त वक्त पर अपने जो अमाल है, नमाजों का एहतमाम है, जमात से नमाज का एहतमाम है, मौका मिले तो जिस वक्त खिदमत में ना हो, तिलावत है, अपनी तस्बीहात है, अज़कार है, हमारे सारे अमाल को करते हुए हम लोग अपनी खिदमत में लगे। दूसरा, यहाँ माशाल्लाह इज्तिमा है, जैसे और इज्तिमा में दीन की बात सुनना सबके जरूरत की चीज है, ऐसे हमारी भी जरूरत की चीज है। तो हमारे खिदमत के दौरान जो हमें मौका मिले तो हम ऐसा ना समझे कि मैं तो खिदमत वाला हूँ तो मुझे इसमें शरीक नहीं होना। कहना और सुनना ईमान वालों को नफा देता है, तो हम भी इसके मोहताज हैं। तो हम क्या करेंगे कि अपनी खिदमत के दौरान हमारे अपने अमाल भी करेंगे
और अमल के साथ साथ यहाँ इज्तिमा में जो मजलिस हो उसमें शिरकत करने की भरपूर हम कोशिश करेंगे कि हमारे बुजुर्गों से हम भी नफा उठाएं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक इलाके में जमात गई काम करने के लिए, किला फतह नहीं हो रहा था, तो उन्होंने जायजा लिया कि क्या है, तो किसी ने बताया कि हमारी एक सुन्नत छूट गई है, उसका असर है कि किला फतह नहीं हो रहा। तो जब इस सुन्नत के छूटने से ये हो सकता है, तो अगर इज्तिमा में हमारा कोई फरीजा छूट जाए, कोई सुन्नत तरीके छूट जाएं, तो फिर अल्लाह की मदद कैसे साथ आ जाएगी। इसलिए हम भरपूर इसकी कोशिश करें कि हमसे कोई अमल न छूटे। अगर इस तरह से हम हो गए तो इंशाल्लाह ये इज्तिमा का जो मकसद है उसमें हम भरपूर मददगार बन जाएंगे। हम जो इज्तिमा का एक बहुत बड़ा मकसद है क्या आने वाला मजमा वो सही तलब लेकर जाए, सही फिक्र लेकर जाए और अच्छी नीयत बनाकर, अच्छी सोच करके जो अल्लाह जिंदगी चाहता है वो जिंदगी गुजारने की अज़ाइम और नीयत और उस मेहनत के साथ जाए, उसी के मुदाखले या मिंबर से होंगे, उसके आप मददगार बन जाओगे। तो हम सब अपने बुजुर्गों के फिक्रों में मददगार बन जाएंगे, उसकी हम नीयत करें। और दो काम बहुत एहतमाम से करें। एक, जिसकी खिदमत है, आप ये ना समझे खाली आप खिदमत है, जैसे मिंबर के अमल से दावत पिलाई जाती है, दीन पिलाया जाता है, तो आपके जो जहां खिदमत में हो वहां से भी ये चीज उनको कैसे मिले, ये सोचने की चीज है। हमारा हर अमल अल्लाह के दीन की नुसरत है। आप लोग अल्लाह के दीन के मददगार हो, अल्लाह के दीन की नुसरत करने वाले हो। नुसरत से भी दीन जिंदा होता है। नुसरत से भी कैसे जिंदा होता है बता दो। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के ज़माने में ऐसे वाक़यात हुए कि खिदमत वाली जमात ने खिदमत अच्छी की, वो खिदमत के अमल ने उस आदमी को मुतासिर कर दिया और वो इस्लाम में दाखिल हो गया। हमारे इज्तिमा में भी सारा मजमा बयान में नहीं बैठता, कुछ घूमता रहता है, इधर उधर होता है। वो उन सब का वास्ता पड़ता है खिदमत वालों से। खाने जाएंगे वहाँ खिदमत से पड़ेगा, सोने जाएंगे तो खिदमत वालों से, हिरासत वालों से, पार्किंग वालों से, तो सब अलग अलग जगहों पर उनको खिदमत का वालों से पाना पड़ता है, मतलब उनसे वास्ता पड़ता है। अगर उनका रवैया उस आदमी के साथ अच्छा हो गया तो उसको मेंबर से तो वो दीन नहीं लिया उसने, मगर वो खिदमत वालों के जरिए से उनको असर पैदा होगा। ओ इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, तो वो इनकी जिंदगी बदलने का जरिया बन जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में कैदी आते थे, कैदी, तो कैदियों को कहते थे इस्लाम ले आओ, तो इस्लाम नहीं लाते थे। फिर 2-4 दिन मस्जिद में बांध देते थे उनको, तो मुसलमान हो जाते थे। उनको पूछा कि आपको पहले कहा था तो मुसलमान नहीं हुए, अब 2-4 दिन मस्जिद में बांध दिया तो आप मुसलमान हो गए। तो वो कहते थे इन खिदमत करने वालों की खिदमत की बरकत से मुसलमान हो गए, कि हमने देखा कि ये जो उनका खाना आता है वो नहीं खाते और हमको खिलाते हैं, हमारे साथ ऐसा पेश आए, ऐसा हमारे साथ ये किया। तो उनके रवैये, उनके अंदाज ने इनके दिल में इस्लाम को दाखिल कर दिया। वो मिंबर का बयान कम सुनता है, वो तुम्हारा बयान ज्यादा सुनता है। আর যারা নাকি চক্কর লাগায় ঘোরাফেরা করে তারা কিন্তু মিম্বরের বয়ান শোনে না, তার কারা বয়ান শোনে ভাইয়া? আপনাদের বয়ান শোনে। अगर आपका उनके साथ मामला अच्छा हो गया तो बयान से इनको तबलीग नहीं मिलेगी, तुम्हारी खिदमत से तबलीग मिल जाएगी। যদি নাকি আপনাদের লেনদেনটা, আপনাদের ব্যবহারটা, আপনাদের আচরণ ব্যাপারটা তাদের সাথে ভালো হয়ে যায়, তো এইখানে তবলিগ দ্বারা তারা কি হবে না? প্রভাবিত হবে না। কিন্তু আপনাদের এই তবলিগের দ্বারা তারা কিন্তু প্রভাবিত না হয়ে আর পারবে না। हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत मदीना मुनव्वरा में आई। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় এক মহিলা কিনা মদিনা শরীফে তশরিফ নিয়ে আসেন। वो थी हुजूर की दूध शरीक बहन शीमा। আর তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ বোন সীমা। वो बहुत गुस्से वाली थी। আর উনি হয় না অনেক মানুষ খুব রাগান্বিত, উনি প্রচন্ড মেজাজি ছিলেন। तो वो लोगों ने कहा कि तुम्हारा भाई बदल गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो बहुत गुस्से में पूरे काफिले के साथ मदीना पहुंची। যখন লোকজনে বলছে তোমার ভাই এরকম হয়ে গেছে, ওইরকম হয়ে গেছে, মানে মুসলমান হয়ে গেছে, দিন রাসূল নবীজি এরকম অবস্থা বলছে, বড়ই গুস্সায়, প্রচন্ড গুস্সায় একবারে মেজাজ গরম হয়ে মদিনা শরীফে আসছে। मदीने में इस्तकबाल वाली जो जमात थी उन्होंने देखा कोई काफिला आया है, तुमको वहीं रोक दिया और पूछा कौन लोग हो। মদিনা শরীফে যখন আসতেছিলেন রাস্তার মধ্যে পরিমধ্যে যখন দেখেন একটা কাফেলা আসতেছে, তো ওইখানেই তাদেরকে থামাই দিয়ে শুনলেন আপনারা কারা ভাই? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। अब साहबा परेशान हो गए, हुजूर की तो कोई बहन है नहीं और ये करे मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। তো কাফেলা থেকে জবাব আসলো যে ওই যে যিনি
নবীর বোন চোখ রাখতে পারে কি? নবীর দুধ বোন কয় আমি তোমাদের নবীর বোন। তা আমার পেরেশান এগুলো, রসুল কোনো বোন নাই, সে আবার কোথা থেকে বোন দাবি করতেছে? अल्लाह के नबी सलाम को इस्तेमाल वाली जमात में से किसी ने जाकर बताया कि इस तरह काफिला आया है और उसमें एक औरत है जो ऐसा ऐसा कहती है कि मैं हुजूर की बहन हूँ। तो हुजूर सलाम ने सुनते कि हाँ वो मेरी दूध शरीक बहन है। যখন নাকি কাফেলার মধ্যে এরকম কথোপকথন হচ্ছিল, তো একজনকে না অভিযোগে গিয়ে জানাইছি, রাসূলুল্লাহ কাফেলার মধ্যে একটা মহিলা মেয়ে, ওই মহিলা কিনা বলতেছে আমি রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বোন। তো রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শুনলেন, নবীজি বললেন হ্যাঁ 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 ঠিক ঠিক, সে আমার ঠিকই দুধ বোন। तो हुजूर खुद निकले क्योंकि वो जानते थे किस मिजाज की है, तो उसके इस्तेमाल के लिए हुजूर मस्जिद से उसके पास गए। তো রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শুনলেন যে আসছেন, নবীজি নিজেই মসজিদে বাড়লেন, কারণ তিনি জানেন যে আমার দুধ বোনটা মেজাজে কেমন, প্রচন্ড মেজাজি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন আগে থেকেই, বিদায় রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাড়াতাড়ি গেলেন और उसका इस्तेमाल किया और अपनी मस्जिद में लाए। हालांकि वो कुफर की हालत में है, नापाक है कुफर वाले, उनको अपनी मस्जिद में लाया और अपनी चादर रुमाल था वो बिछा दिया। अल्लाह के नबी सलाम ने अपनी चादर बिछाई और उस पर बिठाया। তো রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ইস্তেকবাল করতে গেলেন এবং ইস্তেকবাল নিয়ে আসলেন, নিয়ে এসে মসজিদের মধ্যে বসাইলেন কিসে? নিজের চাদর মুবারকের মধ্যে। অথচ ইসলাম কবুল করার আগে মানুষ কি হয়ে থাকে? নাপাক হয়ে থাকে, কিন্তু রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওইদিকে খেয়ালই করলেন না। মসজিদে নিয়ে আসলেন, মসজিদে নিয়ে এসে নিজের চাদর মুবারকের মধ্যে ওনাকে বসতে দিলেন। और जानते थे कि किस मिजाज की है, उसको इस्लाम की कोई बात नहीं की, उसको मानूस करने की बातें शुरू की। তো রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ বোন বিদায় তিনি জানতেন মেজাজ কিরকম। ওনাকে ইসলামের দাওয়াত তো দিলেনই না, বরং ওনাকে আপন করার, নিকটে করার, কাছে করার, মানুষকে আপন করে না, একদম আপন করার জন্য যত পন্থা আছে সব পন্থাই রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবলম্বন করলেন। लेकिन अभी वो मानूस नहीं हो रही थी। কিন্তু মেজাজ প্রচন্ড গরম হওয়ার ফলে যতই কাছে করতে চায় তিনি যেন কাছে হইতে চান না। अल्लाह के नबी सलाम ने उनको बचपन की बातें याद दिलाई রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনাকে ওই যে বাচ্চাকালে ছোটকালে কি কি ঘটনা ঘটছে ওগুলো স্মরণ করাই দিলেন, ताकि वो नरम हो जाए। যাতে করে তিনি নরম হয়ে যান। और कहने लगे शीमा तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे तो साथ में बकरियां चराने जाते थे। তাই সীমা তোমার কি মনে আছে যখন আমরা বাচ্চা ছিলাম, ছোট অল্প বয়সে ছিলাম, তো বাচ্চাকালে আমরা কি করতাম? একসাথে বকরি চড়াতে যেতাম, কি ওই কথা কি তোমার মনে আছে কি? और हम खेलते थे, कभी तुम हमको घोड़ा बनाती, कमर पर बैठ जाती, कभी हम तुमको खेलते थे बच्चे, ऐसे बच्चे खेलते ऐसे। तुम्हें याद है कि तू एक मरतबा गुस्से हो गई थी, मुझे यहाँ काट लिया था, तुमने हसन चढ़ा कर दिखाया। बचपन की बातें याद दिलाई ताकि वो नरम हो जाए। তোমার কি মনে আছে ছোটকালে একসাথে খেলতাম, কখনো তুমি আমার পিঠের উপরে চলতে, কখন আমি তোমার পিঠের উপর চলতাম, বাচ্চারা যেমন নাকি ঘোড়া বানায় একজন মানে খেলাধুলার ঘটনাগুলো, কখন তুমি নারাজ হয়ে যেতে, পিঠে থাপ্পড়ও দিতে, তুমি একটা মনে আছে কি তোমার আমার হাতের মাঝে একটা চিমটি দিয়েছিলে যে ওই যে মনে আছে কি তোমার, মানে এই ঘটনাগুলো সব ওনাকে স্মরণ করাই দিচ্ছিলেন। तो नरम हो गई। আর যখন নাকি এই ঘটনাগুলো শুনতেছিলেন তো আর নিজের অবস্থা মেজাজের উপর থাকতে পারলেন না, আস্তেই করে নরম হইতে বাধ্য হলেন। अभी तक उस अल्लाह के नबी ने उसको इस्लाम की कोई बात नहीं की। কিন্তু এখন মতো রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের কোনো দাওয়াতই দেন নাই। अपने घर वालों से कहा कि मेरी बहन आई है, उसका इकराम करो, कुछ हदिये की घर में चीज हो तो इसको दो। तो हुजूर के सब घर वालों ने उसको हदिया दिया। এদিকে রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বিবিদেরকেও বললেন যে আমার বোন আছে, জলদি করে তাদেরকে তাকে হাদিয়া দেওয়ার জন্য সবাই সচেষ্ট হও। নিজেদের ঘরের মধ্যে যা ছিল সবাই নিজেদের হাদিয়া মনে করে বোনের কাছে পেশ করা আরম্ভ করলেন। मदीने वालों को पता चला तो मदीने वालों ने भी सबने हदिया दिया। মদিনা ওয়ালারা যখন জানতে পারলেন যে নবীজির বোন আসছে, নবীজি ওনাকে হাদিয়া দিচ্ছেন, তাহলে মদিনা ওয়ালারা ওনাকে হাদিয়া দিবেন না? সবাই মিলে হাদিয়া দেওয়ার এক বিশাল বড় এক স্তূপ লেগে গেল। जब इन्होंने शीमा ने मदीने वालों के और हुजूर का हालात देखे तो वो मजलिस में खत्म होने से पहले कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु मुझे कलमा पढ़ा दो, कि मैं अब आपकी बहन नहीं आपके बांदी और गुलाम हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दो। মানে এতক্ষণ তো নিজের মেজাজের মধ্যে ছিলেন, যখন নাকি মদিনাওয়ালাদের চলাফেরা উঠা বসা আখলাক দেখা আরম্ভ করলেন, হাদিয়ার ঢের আসা আরম্ভ হলো, স্তূপ আসা আরম্ভ হলো, পারলেন না তিনি ইসলামের গণ্ডি থেকে দূরে থাকতে। বলেন রাসূলুল্লাহ আমাকে কিনা মুসলমান বানাইতেন, আমিও কিনা আপনার মাথা হাতে জিন্দেগি যাপন করতে চাই। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने कलमा पढ़ाया, फिर वो रवाना होने लगे। तो वो ऊँट पर बैठी थी, हुजूर उसकी रस्सी पकड़े थे, तो कहने लगे हुजूर अब नहीं हो सकता कि मैं ऊपर और आप नीचे, ऐसा अब नहीं होगा। तो हुजूर ने कहा तेरा क्या बिगड़ जाएगा, तेरे भाई को तू इसकी इजाजत दे कि तुझे छोड़ने के लिए आए, कि दिल ऐसे जीते जाते हैं। तो हमारी सारी खिदमत की जमातें दिल जीतने का काम कर सकती है। পরে অবস্থা দেখে তিনি মুসলমান হলেন। মুসলমান হওয়ার পরে এখন তিনি নিজের এলাকায় ফিরে যাবেন। তো নিজের এলাকায় ফিরে যাবেন, রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনাকে ওটার উপর সওয়ার করালেন। আর রশি কার হাতে ছিল? নবীজির হাতে। নবীজি ওনার রশি টেনেন, ওটকে নিয়ে যাচ্ছেন, পারলেন না, উনি সহ্য করলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা হইতে পারে না, আপনি উপরে নিচে থাকবেন আর আমি উপরে থাকবো।
বলে তোমার কি অসুবিধা হবে, তোমার ভাই কিনা তোমাকে একটু বিদায় দেওয়ার জন্য ওটে রশিদা টেনে দিবে। মানে কি এতক্ষণ আগে যিনি কিনা এত বদমেজাজি, এত গরম, এত প্রচন্ড রাগী ছিলেন, কোথায় গেল ওনার রাগ, কোথায় গেল সবকিছু? কেমনে গেলেন? খেদমতের মাধ্যমে। আমি আপনার যখন খেদমত করবো অনেকের অনেক কথা তারা ধরবে না, কিন্তু খেদমতের দ্বারা দেখবেন জীবনটা কেমন পরিবর্তন হয়ে যায়। আগে কি অবস্থা ছিল, এখন কি অবস্থা হয়ে গেছে। इस तरह एक आदमी बयान में नहीं बैठा, बयान में नीयत अच्छी नहीं की, मगर खिदमत वालों का अच्छा रवैया हुआ तो बयान से तबलीग नहीं मिली, मगर खिदमत से तबलीग मिल जाएगी। এক বেচারা কিনা বয়ানে বসছে, বয়ানের পর আবার নিয়ত করতেছে না, কিচ্ছু করতেছে না, মানে বয়ান থেকে তবলিগ পাইলই না, কিন্তু যে কিনা খেদমতটা পাইলো, আল্লাহ তার জীবনে যে অমূল এক পরিবর্তন আসা শুরু হইলো, খেদমতের দ্বারা সে তবলিগটা পেয়ে গেল। और उसके बिल मुकाबिल एक आदमी ने बयान में बैठा, बहुत अच्छा बयान सुना और बहुत अच्छा नियत किया, मगर खिदमत वाले से मुलाकात हुई, उसने बदतमीजी की, उसने बदअखलाकी की, तो यहाँ जितनी नियत हुई थी सब साफ हो जाएगी। क्या खिदमत वालों की बदअखलाकी ने उसके सारे इरादे, सारी नियत, सारे जज्बे पर पानी फेर दिया। इसलिए आप या तो यूं पलटा खिलाओगे या यूं हो जाएगा। तो आप लोग बहुत बड़ा काम करने वाले लोग। উনি বলেন যে ভাই আরেক দিকে এটার বিপরীতও কিন্তু হইতে পারে, খালি একদিকে শুনে না শুনে নেই, আরেক দিকটাও শুনে নেই। এখানে বয়ানে বসছে, আলহামদুলিল্লাহ বয়ান শুনা জীবন পাল্টানোর জন্য পাক্কা নিয়ত করে ফেলছে, একবারে চিল্লা দিবে, তিন চিল্লা দিবে, জীবন পাল্টাবে, সবকিছু করছে। যে কিনা খেদমতের সাথীদের কাছে গেছে, খেদমতের সাথীরা এমনই একটা ব্যবহার করছে, আগে যা নিয়ত করছিল সব চুরমার হয়ে গেছে, একদম সাবেক জায়গায় ছিল তার চেয়েও পিছনে চলে গেছে। মেরে ভাই লাভ হইল নাকি বিশাল ক্ষতি হয়ে গেল, ক্ষতি হয়ে গেল। আপনাদের অবস্থা হলো স্টার্টিং এর মতো, আপনারা কিন্তু ইচ্ছা করলে মজমাটাকে ডাইনও নিতে পারেন, ইচ্ছা করলে কি করতে পারেন ভাইয়া, বামও নিতে পারেন। আপনাদের কাছে একটা দরখাস্ত হবে, মজমা যেন কখনোই আমাদের মাধ্যমে কিনা হয় ক্ষতির দিকে না যায়, বরঞ্চ সদা সর্বদা কোন দিকে যায় ভাইয়া, ভালোর দিকে যায়। इसलिए हम सब अपने आप को इज्तिमा का जिम्मेदार समझे, खाली बयान करने वाले नहीं। हम सब इज्तिमा में दावत दी हमने पूरी दुनिया को, तो पूरी दुनिया हमारी दावत पर आई है, हमारी दावत पर पूरी दुनिया आई है। और खासकर यहाँ बांग्लादेश के लोग, तो हम सबको इज्तिमाई तौर पर ऐसा अंदाज इख्तियार करना है कि हमारा मजमा यहाँ से कुछ लेकर जाए। আপনারা সবাই হলেন ইস্তেমার দাওয়াত দেনেওয়ালা, বিদায় আপনাদেরই ইস্তেমা। এমন না যে শুধু যিনি বয়ান করতেছেন বা মিম্বরে আছেন বা মুরব্বীরা ওনারই ইস্তেমার জিম্মাদার, না না না, আপনারা প্রত্যেকে ইস্তেমার জিম্মাদার, সবার এক জিম্মাদারি। আপনাদের জিম্মাদারিতে আপনাদের দাওয়াতের ফলেই তো মেহমানরা আসছেন। এখন আপনাদের এইখান থেকে যখন নাকি ভালো জিনিস পেয়ে যাবে, তখন তারা কি করবে, ভালো জিনিস নিয়ে যাবে। বিদায় মেরে ভাই আল্লাহ তৌফিক দান করে আমাদের প্রত্যেকে যার যেখানে জিম্মাদারি দিচ্ছে ওই জিম্মাদারির জন্য আমি আপনি সচেষ্টভাবে আদায় করতে পারি, তখন মজমা যেই জন্য আসছে ওই জিনিসগুলোকে নিয়ে যেতে পারবে, অন্যথায় কিন্তু মজমা ওই জিনিস নিয়ে যেতে পারবে না। বিদায় প্রত্যেকে নিজ নিজ জিম্মাদারি নিজের জায়গায় আদায় করার জন্য সচেষ্ট হব। इसलिए हम सब के फिक्र योग हमारा आने वाला मजमा यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाए। এখানে যারা আসছে প্রত্যেকে যারা কিছু না কিছু নিয়ে যেতে পারে। उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने खिदमतों को अच्छा करते हुए जो मकसद हमारा है उसमें मजमा ज्यादा से ज्यादा यकसू होकर मशगूल हो, उसकी भी फिक्र करें। এই জন্য আমরা তো খেদমত করবোই, খেদমত করার সাথে সাথে প্রত্যেকের মেয়ের ভাই জিম্মাদারি আছে, জিম্মাদারি আদায় করার সাথে সাথে আমি আপনি এই ব্যাপারে সচেষ্ট হব যাতে করে মজমা একসাথে কথাগুলো শুনতে পারেন, নিতে পারেন। और उसमें बड़ा काम जो करना है वो करना है मजमा जोड़ने वाली जमात को और खित्तावार जमात को, जो मजमे में वजीदार जमात के साथी होते हैं उनको, इन दोनों को बड़ा काम करना है। এখানে মানে সবচেয়ে বড় ভূমিকা যারা পালন করবেন তার মধ্যে একটা হলো খিত্তাওয়ালা জামাত, আর একটা হলো মজমা যারা জোড়াবে তারা। এই দুইটা জামাত যেন একদম সচেষ্ট লেগে থাকে যাতে করে মজমা এখান থেকে কিছু না কিছু নিতেই পারে, আমলের সময় আমলের মধ্যে অবশ্যই শরীক হয়। ये मजमा यहाँ आ गया, लेकिन अब शैतान थोड़ी चाहेगा कि वो मजमा बयान में बैठे और दीन की बात सुने, वो तो इधर उधर ले जाएगा। मजमा जोड़ने वाली जमात अगर एक्टिव है, चौकन्नी है और वो मजमे को मजमा जोड़ने की फिक्र में लग गई तो इंशाल्लाह ये शैतान का निवाला बनने से बच जाएगा। वरना वो घर से तो यहाँ गया मगर शैतान यहाँ से बाहर ले जाएगा, इधर उधर घुमाने ले जाएगा। इसलिए हमारी मजमा जोड़ने वाली जमात खूब चौकन्ना रहे और मन्नत समाजत खुशामद करके पूरे मजमे को इज्तिमा में जोड़ने की फिक्र हमारी होगी। বলেন যে ভাই মজমা যারা জড়াবে তাদের কিন্তু মিন্নত সমাজত এবং খুশামত করে তাদেরকে ওই যে আমরা কই না আপসে সুন্দর ভাষায় যেমনি হোক তাদেরকে চৌকানা রাখতে হবে। কারণ আমরা তো এখানে আসছি, শয়তান বহু চেষ্টা করছে যাতে আমরা এখানে নাই আসি, আর যারা আইসা গেছে শয়তান কয় আইসা গেলে কেন, আইসা থেকে সকে বসতে দিব না, শুনতে দিব না। আমাদের এই সাথীরা বলেছে শয়তান এখানে ঢুকবে কিভাবে, শয়তান ঢুকার কোনো সুযোগই নাই। এমন ভাবে চৌকান্না, এমন ভাবে মেরে ভাই আল্লাহ পাকের দিকে মতো যে সবার উপর মেহনত করতেছে, মজমা শুনতে বাধ্য হয়ে গেছে, বসতে বাধ্য
হয়ে গেছে। মেরে ভাই শয়তান তাদেরকে অন্যদিকে নেওয়ারই সুযোগ পায় নাই। আর যদি তা না হয়, মজমা তো এখানে আসছিল কিন্তু শয়তানের লোকমা হয়ে গেল। শয়তানকে তাদেরকে হাতে নিয়ে নিল, নিয়ত করতে চাচ্ছিল কিন্তু শয়তান তাদেরকে নিয়ত করতে দিল না। এই জন্য মজমা জোরানেওয়ালা মজমা কিন্তু বড়ই চৌকান্না থাকতে হবে, বড়ই হুঁশিয়ার থাকতে হবে, যাতে একটা মানুষকে কোন রকম কোন লাইনে গাফলতে না পাইতে পারে, এবং সবাই যেন সচেষ্ট হয়। এর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, এর জন্য মান্যত মজদ করা, এর জন্য তাদের সমত করা, এর জন্য তাদের বারবার বসা, তাদের কাছে বারবার যাওয়া, এটা যেন আমার আপনার জিন্দিগির একটা উদ্দেশ্য হয়ে যায়। जो साथी मजमा जोड़ने में नहीं है, अगर वो फारिग हो तो वो भी अपने आप को उसमें लगा दें कि भाई हमारा मजमा कैसे पंडाल में आ जाए, बयान में कैसे बैठे, उस फिक्र में हम भी उनका ताउन करें। हम ऐसा ना समझें कि ये भाई इधर उधर जा रहा है पर मैं मजमा जोड़ने वाले में नहीं हूँ इसलिए चलो इसको जाने दो। अगर मैं खिदमत में फारिग हूँ, उस वक्त मेरे जिम्मे कोई काम नहीं है, तो हम इन सब का ताउन करें। तो हमारा पूरा मजमा अगर इसकी फिक्र कर लेगा तो मजमा ज्यादा से ज्यादा यहाँ जुड़ जाएगा। বলেন যে ভাই পুরো মজমাটা সবাই তো আর মজমা জমানে ওরা না, জোনে বলে জমাতে না, এক একজনের এক এক দায়িত্ব। কিন্তু ওই দায়িত্বগুলো আদায় করার পরে যদি নাকি আমি ফারেক হয়ে গেলাম, তাহলে কি আমি মজমা জমানে ওলা জমাতের সাথে যদি জুড়ে যাই কোনো আপত্তি আছে কি? না। আমার সামনে একজন মানুষ একটু গাফলতের সহিত অথবা অন্য কোনো দিকে যাচ্ছে, আর আমি মনে করলাম এটা তো আমার দায়িত্ব না। না 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 না, আমার দায়িত্ব মেরে ভাই যেই দায়িত্বটা পালন করছে ওইটা তো আছেই। মজমাদারি সবাই বসে সামনের দিকে যায়, বয়ান শোনে, এটা যেন সবার জিম্মাদারি হয়ে যায়। একটু কিছু মানুষের নাম থাকবে, কিছু মানুষের জিম্মাদারি থাকবে, খাতা পত্রে ওনারা করবেন, বাকি আমরা ওনাদের সাহায্যকারী হব। আমরা কি হবো ভাইয়া? সাহায্যকারী হব, যাতে এখানে কেউ অন্য মনস্ক গাফলতের সহিত মেরে ভাই বেকার না থাকতে পারে। সবাই যেন আমলের সময় 100% আমল করে, এই কাজটা যেন আমাদের আপনার প্রত্যেকের মেরে ভাই সাহায্য হয়ে যায়। इसलिए एक तो मजमा जोड़ने में ताउन कर रहा है, दूसरा खितावर जमात। দ্বিতীয় হলো খিত্তাওয়ার জামাত। खितावर जमात हमारी इज्तिमा की जान है। খিত্তাওয়ার জামাত হলো আমাদের ইস্তেমার জান। कैसे कि यहाँ जो बंगाल से बयान होगा, मसलन सुबह बयान हुआ, 1-2 घंटे बाद होगी, फिर जोहर बाद होगी, फिर असर बाद, तो बीच में जो खाली वक्त हमारा बचता है वो मजमा उस वक्त में फारिग होता है। अगर हमारी खितावर जमात मजबूत है तो ये हमारे मजमे से हम इख्तिलाफ करें। বলেন যে ভাই এখানে বয়ান কখন হবে? সকালবেলা 1-1.5 ঘন্টা বয়ান হবে, দুপুরে বয়ান হবে, আসরের পরে বয়ান হবে, কিন্তু মাঝখানে যে খালি জায়গার সময় রয়ে গেছে ওই খালি সময়টা কি করবে? খিত্তাওয়ার জামাত যদি মজবুত হয়, তো মজবুত হওয়ার ফলে কি করবে? তারা এই খালি সময়টাকে কাজে লাগার জন্য চেষ্টা করবে। এই খালি সময়ের মধ্যে ইখতিলাফ করে প্রত্যেকের রেহান বানানোর জন্য এখান থেকে শুনছে, বাকি এই যে বয়ানটা শুনছে ওটাকে একেবারে পিলাই দিবে, এই বয়ানটার উপরে নির্যাস বাহির করবে, নির্যাসের মাধ্যমে যাঁচা করা দরকার সবকিছু করার সময় হবে ওই খিত্তাওয়ার জামাত। এই জন্য খিত্তাওয়ার জামাতটা মজবুত হইতে হবে। ऊपर से बयान करने वाला 1 घंटा आधा घंटा बात करके चला जाएगा, फिर मजमा हमारे पास मौजूद है। अगर हमने उनके ऊपर मेहनत नहीं की तो मजमा खाली रहेगा, इधर उधर लायानी में लग जाएगा। और अगर हमारे खितावर जमातों के ऊपर मेहनत हुई तो खाली वक्तों में 2-2 4-4 के हल्के खैरियत पूछी, खैरियत पूछने के बाद उनसे आगे बात करना, तो इसके जरिए से एक बहुत बड़ा मजमा, जिन्होंने बयान में इरादे नियत नहीं की लेकिन माशाल्लाह खितावर जमात के इख्तिलाफ से वो उनके हाथ लग गए और अच्छा जाहिर नियत के साथ यहाँ से जाएंगे। যিনি বয়ান করবেন উনি হয়তো 1-2 ঘন্টা বয়ান করবেন, বয়ান করে চলে যাবেন। এখন অনেকের হয়তো আজান হয় নাই, নিয়ত হয় নাই, কিন্তু খিত্তাওয়ার জামাত যদি নাকি মেরে ভাই সাথীদেরকে 2-2 সাথীরা বাদ করে দেয়, বাদ করে দেওয়ার পরে প্রত্যেকের সাথে বসে তাদের খায়ের হালত পৌঁছে অবস্থা জিজ্ঞাসা করে তাদেরকে তৈরি করে, তো দেখা যাবে ওই সময় তো তৈরি হয় নাই, কিন্তু ওই তাদের ইখতিলাফ, তাদের একটু হালত পৌঁছি, তাদের একটু জিজ্ঞাসা করা, তাদের একটু কথাবার্তা বলে তারা কি হয়ে যাবে? তৈরি হয়ে যাবে। তো মেরে ভাই এরকম ভাবে দেখা যাবে আলহামদুলিল্লাহ এখানে যারা আছে প্রত্যেক আনেওয়ালার জীবনের মধ্যে কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে, সবাই কিছু না কিছু নিয়ে যেতে পারবেন। কখন? যখন নাকি খিত্তাওয়ার জামাত কি করেন? মজবুত ফিকিরমান হয়, সাথীদের সাথে ইখতিলাফ হয়, সাথীদের সাথে বসা হয়, সাথীদেরকে নেওয়া হয়। এই জন্য খিত্তাওয়ার জামাতকে উনি আগেই বলছেন, খিত্তাওয়ার জামাত বলে ইস্তেমা কি জানি কয়েদের নাম জান। यहाँ खितावर जमात में बयान पूरा हो जाए उसके बाद तश्कील का काम होता है। तो जिस तरह हमारे मेंबर से तश्कील होगी, हमारी खितावर जमातें भी 2-2 3-3 4-4 के हल्के लगाकर तश्कील में ताउन करें, बैठे हुए मजमे की हिम्मत अफजाई करें, तरगीब दें और उनको खड़ा करें, तश्कील करके उनको खड़ा करने की एक फिक्र करें। বলেন যে এখানেও একটা তশকিল হবে।
আবার মেরে ভাই তশকিলের সাথে সাথে প্রত্যেক খিত্তায় যদি তশকিল করে, আলহামদুলিল্লাহ সাথীদেরকে জমা করছে, জমা করে একজন তৈরি হয়েছে, ওনাকে খাড়া করাইছে, ওনা নিয়ত করাইছে। দেখবেন যে আমরা আগে দেখছি মাশাআল্লাহ যখন খিত্তাওয়ার জমাতে একজনকে তশকিল করা হয় তো তশকিলের একটা কি বলে জানি একটা দল পড়ে, সবাই আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলতে থাকে, মাশাআল্লাহ বলতে আল্লাহ বলতে থাকে, যাই নাকি নিয়ত করে নেয় তাকেও আলহামদুলিল্লাহ দেখা যায় নিয়ত করে দেয়। বিশাল বড় একটা মজমা যারা এখানে আসছিল ওই খিত্তাওয়ার জমাতে মেহনতের ফলে যারা নিয়ত করে যাবে এমন মানুষ কি করে নিয়ত করে চিল্লাবে আলহামদুলিল্লাহ তসিব হয়ে যায়, জীবনের একটা রূপ পাল্টা যায়। এই জন্য খিত্তাওয়ার জমাতের সাথীরা যেন এইখানে তশকিলের উপরই নির্ভর করে বয়ে না থাকে, বরঞ্চ তারা যেন আলাদা তশকিল করার জন্য কি করে আপ্রাণ চেষ্টা করে। तो एक तो तश्कील के मौके पर हम अपने आप को खूब मशगूल करते हैं, दूसरा तश्कील के अलावा जो हमारे साथी खाली बैठे हों उनसे हमारा इख्तिलाफ हो, वो भी खाली बैठे हम भी खाली बैठे हैं, फिर हमें और उनमें पर क्या रह गया। तो आने वाले मजमे पर हमारी मेहनत लगे, हर आने वाला यहाँ से कुछ न कुछ इरादा नियत करके जाए, ये हमारा हदफ हो। আমাদের জন্য প্রত্যেকেরই একটা টার্গেট হয়, এখানে যারা আসছে প্রত্যেকে কিছু না কিছু নিয়ে যায়। উনি এখানে তশকিলের সময় তো তশকিল হলো, বাকি সময় কি বসে থাকবে? উনিও বসে আছে, আমিও বসে আছি, তো আমার মাঝে পার্থক্যটা হলো কি, না 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 উনি হয়তো বসে আছেন ঠিকই, কিন্তু আমি কিন্তু বসে থাকবো না, আমি খালিও জীবন হবো না, আমি এমনি সময়টা বেকার কাটাই দেবো না, আমি তো ওনার সাথে একসালাত করবো, একসালাত করে ওনাকে তশকিল করার জন্য চেষ্টা করবো, ওনাকে মেরে ভাই সামনে বাড়ানোর চেষ্টা করবো। তাহলে হবে কি, তাহলে হবে হলো যারা চিল্লা যাবেন 3 চিল্লা যাবেন, নর্থে চিল্লা 3 চিল্লা যাবেন, যারা নাকি মেরে ভাই চিল্লা 3 চিল্লা যাবেন না, ওনাদের দিলের মধ্যে কিন্তু একটু হলেও পরিবর্তন আসবে না। আমার যাওয়া উচিত ছিল, আমি এখন যেতে পারছি না, পরে এক সময় যাওয়ার মানে জিন্দিগিতে একটা পরিবর্তনের এক রূপ কায়েম হবে, এক পুনরাকরণের একটা কি হবে পরিবর্তনের মেরে ভাই কি হবে সেকেল কায়েম হবে, পরিবর্তন হবে, সবাই যেন এখান থেকে কিছু না কিছু নিয়ে যেতে পারে। इसलिए हमारे सारे साथी इस तश्कील के मौके पर भी और खाली वक्तों में भी मजमे पर मेहनत करें, ये इंसानों के कमाने का बहुत बड़ा जरिया है। এটা হলো আমাদের কামাই করার বিশাল বড় একটা সুযোগ, সময়। মেরে ভাই সুবর্ণ কি জানি কয় পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতি থেকে যেন আমরা গাফেল না হই, সবাই এখান থেকে কিছু না কিছু উপকৃত হই। বিশেষ করে যারা জিম্মাদার আছে ওনারা যেন বেশি থেকে বেশি উপকৃত হয়, ওনারা যখন বেশি থেকে বেশি সচেষ্ট হবেন তো ওনাদের সাথে যারা আছেন ওনারাও সচেষ্ট হবেন এবং ওনারাও ফিকির করবেন, পুরো মজমা উপকৃত হবে। हमारे मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बात सुनाते थे कि दुनिया से लोग चीजें कमा कर जाते हैं, तुम इंसानों को कमा कर जाओ। ये इख्तिलाफ जो है, इख्तिलाफ वो इंसानों के कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। হযরত ওমর ফারুক রহমতুল্লাহ সুন্দর একটা কথা বলেন, মানুষ দুনিয়াতে বিভিন্ন জিনিস কামাই করে, বিভিন্ন জিনিস হস্তগত করে, আমরা যেন হস্তগত করি মানুষ। কি হস্তগত করি ভাইয়া? মানুষ। কেন? এই মানুষ যেন কিছু নিয়ে যেতে পারে, এই মানুষ যেন নিজের জিন্দিগির লক্ষ্যবস্তু করতে পারে, এই মানুষ যেন নিজের মেরে ভাই নিজের জন্য যেটা করণীয় ওই করণীয় বুঝতে পারে, বর্জন বুঝতে পারে। আমার আপনার করণীয় হলে এটা প্রত্যেকটা মানুষকে হস্তগত করা, প্রত্যেকটা মানুষকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসা এবং ভালো কাজে লাগাই দেওয়ার জন্য আপনার চেষ্টা করা। मौलाना इस रहमतुल्लाह अलैह का एक बयान पढ़ रहा था, উনি বলেন যে আমি হয়তো মৌলানা ইউসুফ রহমতুল্লাহ একটা বয়ান পড়ছিলাম, मैंने एक अजीब गरीब बात पढ़ी। ওইখানে মধ্যে বিশাল একটা আজীব আশ্চর্যজনক ঘটনা আমি শুনছি। इंसानों पर मेहनत करने के सिलसिले में মানুষের উপর মেহনত করার লাইনে हजरत ने फरमाया कि अपने ऊपर मेहनत करते हुए दूसरों पर मेहनत करने को तुम मामूली न समझो। তাই নিজের উপর মেহনত করতে হয়ে অপরের উপর মেহনত করাটাকে তুমি সাধারণ মনে করবে না, ये बहुत बड़ी कमाई है तुम्हारी। এটা হলো বিশাল বড় কামাই নিজের জন্য। फिर फरमाया कि एक आदमी बहुत इबादत में उसने जिंदगी गुजारी और मर गया। একটা মানুষ বিশাল ইবাদতের মাঝে নিজেকে লাগাইছিলেন আর ইন্তেকাল করে গেছেন। अगर उस मरने वाले से अल्लाह पूछे कि बताओ तुम जो इबादत करके आए हो किसके लिए किया, तो क्या हम दावा कर सकते हैं कि अल्लाह तूने तेरे लिए किया, क्या उसमें हम कच्चे होंगे? বলে যে এই যে কঠিন সাধ্যকে উনি কি করলেন, অসাধ্যকে সাধ্য করলেন। এখন যদি আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস কার জন্য তুমি ইবাদত করছো, তো সেই 100 বুক ফুলে বলতে পারবে কি আমি আল্লাহ আপনার জন্য করছি। दूसरा अगर सवाल ये करें कि कैसा किया, तो हम दावा नहीं कर सकते कि अल्लाह ऐसा ही किया जैसा तूने कहा था, उसमें भी हम कच्चे होंगे। যদি আল্লাহ জিজ্ঞেস করে কেমন করলে, তখনও আমি পারবো না এই কথা বলতে, আল্লাহ আপনি যেমন বলছেন একেবারে হুবহু এরকম করছি, এই লাইনেও আমি কি থাকবো, দুর্বল হয়ে থাকবো, কাচ্চা হয়ে যাবো। और अगर ये पूछे कि कितना किया, तो हम ये नहीं कह सकते 100% करके आए, उसमें भी कच्चे होंगे। আর যদি কত করছো, আমি তাতেও আমি কি হবো না, জবাবে উত্তীর্ণ হবো না, কারণ 100 তো আমি আপনার বন্ধা হিসেবে করতেই পারি না। फिर फरमाते थे कि अपने ऊपर अच्छे से बनाने की मेहनत करते हुए दूसरों पर मेहनत करो, उस पर क्या मिलेगा। মানে তারপরে তিনি বলছেন নিজের উপরে মেহনত করতে হয়ে সদা সত্য চেষ্টা করবে, অপরের উপরও যেন তুমি মেহনত করে থাকো, তাহলে কি হবে। एक भाई को तुमने मेहनत करके मस्जिद में लाए, मसलन उसको कुछ भी नहीं आता, नया आदमी है, और उसको तुमने मेहनत की और मस्जिद में लाए,
যেমন কিনা এক ভাই একদম নতুন কিচ্ছুই জানে না, তাকে কিনা মেহনত করে মসজিদে নিয়ে আসছি और उसको तुमने अपने पास मस्जिद में नमाज के लिए खड़ा किया, আর তাকে কিনা আমার পাশে মসজিদের মধ্যে নামাজের জন্য খাড়া করাই দিলাম। उसको नमाज पढ़ते नहीं आता, সে তো নামাজ পড়তে পারে না, वो तुमको देखकर सब करता है, সে আমাকে দেখে সবকিছু করলো, रुकू सजदा कयाम सब, রুকু করলো, সেজদা করলো, কিয়াম করলো, এক কথায় নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে আমার দিকে কি করলো, বাকি বাকি তাকায় আমার মতোই করলো। उसे कुछ आता नहीं है, সে তো কিছু পারে না নামাজ পড়তে, জীবনে পড়ে নাই বিদায়, मगर उसने सब काम तुम्हें देख देख कर किए, কিন্তু সবকিছুই করলো আমাকে দেখে। तो उसकी नमाज कैसी होगी? তাহলে তার নামাজটা কেমন হবে? कच्ची होगी। স্বাভাবিকভাবে নামাজটা কি হবে? যেরকম হওয়ার এরকম তো হয় না, দুর্বল থেকে দুর্বল, কাঁচা নামাজ। तो उसको कुछ आता नहीं है, तो उसने हमें देख कर किया तो सब कच्चा कच्चा हुआ। সে জীবনে শিখে নাই, কিছু পারেও না, আমাকে দেখে দেখে করছে, তাহলে নামাজটা কি হবে? একদম দুর্বল থেকে দুর্বল, কাঁচা থেকে কাঁচা নামাজই হবে। हजरत ने फरमाया उसकी कच्ची नमाज उसके नामाए अमल में कच्ची होगी, मगर उसकी कच्ची नमाज तुम्हारे नामाए अमल में पक्की लिखी जाएगी। হযরত বলেন যে তার এই দুর্বল নামাজ, তার এই কাঁচা নামাজ, তার আমল নামার মধ্যে কিন্তু কাঁচাই লেখা হবে, কিন্তু আপনার নামার মধ্যে কি লেখা হবে? পাক্কা থেকে পাক্কা। क्यों? কেন ভাইয়া? क्योंकि हम जिस पर भी मेहनत करते हैं उसको पक्का बनाने की नीयत से करते हैं, तो हमारी नीयत उसको पक्का बनाने की थी, तो उसके कच्चे पर भी हमारा पक्का। আমি তার উপর মেহনত করছি, কিন্তু তাকে কাঁচা বানানোর জন্য না, কি বানানোর জন্য? পাকা বানানোর জন্য। বিদায় সে যদিও নাকি কাঁচা হয়, আমাকে আল্লাহ দিবে নিয়ত অনুযায়ী কি ভাইয়া? পাক্কা থেকে পাক্কা। तो हमारे अमल में अगर पूछें कि कच्चा एक पक्का, हम पक्के नहीं निकलेंगे, लेकिन दूसरों पर हमारी जो मेहनत हुई है उसका कच्चा भी हमारा पक्का। আমার আমল নামার যদি জিজ্ঞেস করে কেমন করলে, তা আমি সর্বলাই দেখবো আল্লাহ দুর্বল 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 দুর্বল, কাঁচা কাঁচা কাঁচা। কিন্তু ওই জনের উপরে মেহনত করলাম, এই প্রত্যেকটা আমল কি হবে ভাই আমার ব্যাপারে? পাক্কা থেকে পাক্কা, পরিপক্ষ থেকে পরিপক্ষ। इसलिए शैतान को अदावत है दावत से। এই জন্য শয়তান বড়ই দুশ্মনী রাখে কার সাথে ভাইয়া? দাওয়াতের সাথে। क्यों? कि ये जितनों पर मेहनत करेगा ये इसका जखीरा बन जाएगा, तो ये दूसरों पर मेहनत करना ही नहीं चाहिए। এই জন্য শয়তানকে আরেকজনের উপর মেহনত করছে না, কারণ আরেকজনের উপর মেহনত করলে সে জীবনে যত ভালো আমল করবে সব একেবারে পরিপূর্ণ থেকে পরিপূর্ণ, পরিপক্ষ থেকে পরিপক্ষ, কার আমল নামায় এসে যাবে? আমার আমল নাম আসবে। শয়তান এই জন্য আমার বুঝায় দাওয়াত করিস, দাওয়াত দিস না, তো দাওয়াতের মেহনত করিস না। इसलिए हम सबको इंसानों को कमाने का ये अल्लाह ने मौका दिया है। इज्तिमा में दुनिया भर के लोग आए हैं, तो हम अपना खिदमत के अलावा का जो वक्त हो वो मजमे में लगाएं। এই জন্য আল্লাহ আমাকে আপনাকে বিশাল একটা সুযোগ দিয়েছেন, পুরা দেশের মানুষের মধ্যে অনেক হাজারো লাখো মানুষ এসে যাচ্ছে, তাই না ভাইয়া? যাদের কাছে আমরা অনেক সময় গিয়ে সময়ও পাই না বুঝেছে, তারা এখন সময় দিয়ে একদম মনোযোগ দিয়ে শুনতেছে। এই সুবর্ণ সুযোগ যেন হস্তগত না হয়, মেরে ভাই হেলায় খেলা নিয়ে চলে যায়। মেরে ভাই এই জন্য সবাই কি হবো? সচেষ্ট হব, এবং এই সুযোগ থেকে সবাই মেরে ভাই নিজের লক্ষ্যবস্তু পৌঁছার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবো। इसलिए खिदमत के अलावा जो हमारा खाली वक्त बचे वो मजमा जोड़ने में हम लगाएं, और बयानों के बाद इख्तिलात में लगाएं, तश्कीलों में लगाएं। ऐसा न समझे मैं तो खिदमत में हूँ, पानी की लाइन में तो खाली पानी का काम करूंगा, मैं बिजली वाला हूँ तो खाली बिजली का देखूंगा, न मुझे मजमा जोड़ने का भी कोई मतलब नहीं, और खिताब और जमात का भी नहीं ना। हम सब में जब हमारी खिदमत का वक्त हो तो खिदमत के हो जाए, खिदमत के अलावा का जो वक्त बचे वो मजमा जोड़ने वालों का ताउन करें, यहाँ लोगों से इख्तिलाफ में ताउन करें, ताकि हमारे भी खाते में, हमारे नामाए अमल में बहुत सारे इंसान कमाने का हमको भी मिल जाए। মনে করেন যে ভাই আল্লাহ তৌফিক দান করছেন, আমি আপনি হয়তো বা বিভিন্ন সভায় থাকবো, বিভিন্ন ক্লিনিক লাইনে থাকবো, কেউ হয়তো বা খেদমত, কেউ হয়তো পাহারাদারি, কেউ হয়তো বিভিন্ন কাজে। কিন্তু মেরে ভাই এই কাজের সাথে সাথে ফাঁকে ফাঁকে আমি আমার ওই যে মেরে ভাই আসল কাজটাও করবো। আসল কাজটা কি? মাঝে মাঝে অনেক সময় মাঝে দিব, তারপর তার সাথে একটা করবো, তাকে তশকিল করবো। মেরে ভাই আমার ওই যেই দায়িত্ব রয়ে গেছে ওই দায়িত্ব আদায় করার সাথে সাথে এই কাজগুলো করব। কেন? যাতে করে তাদের আমল আমার মধ্যে আমার কি থাকে? বিশাল বড় একটা দখল থাকে, বিশাল বড় একটা মেরে ভাইকে থাকে অর্জন থাকে, মেরে ভাই অংশ থাকে। এমন না হয় যে আমার কোনো অর্জনই হইল না, আমার কোনো অংশ হইল না, আমার কোনো দখলই নাই। না ভাই, আমার তো খেদমতের কাজ, আমার তো পাহারাদারির কাজ, আমার তো কারেন্টের কাজ। অবশ্যই আপনি যেটা দায়িত্ব অর্জন করছেন এটা তো একেবারেই মেরে ভাই কোনো ইয়ে নাই, মানে অমান্য করার কিছুই নাই, অগ্রাহ্য করার কিছুই নাই। কিন্তু ওদের সাথে সাথে এই কাজটা করেন। ওই যে আমাদের মুরব্বীরা বলেন একটা কাজ দায়িত্ব দিচ্ছে, ওই কাজটা করতে হয়ে আরো যত কাজ আছে, যত করণীয় আছে সবগুলোর মাঝে আমি লাগাবো, হাত বাটাবো। কোনটা থেকে আমি কি থাকবো না, গাছে থাকবো না, যাতে সব জায়গায় আমার কি হয়? অংশ হয়। সব জায়গায় আমার কি হয়? মেরে ভাই সব কামাই করার জন্য সুবর্ণ সুযোগ মিলে। 2 दिन गुजर जाने के बाद फिर ये मजमे को ढूंढने जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। 2 দিন চলে যাওয়ার পরে এই মজমাকে যদি আপনি হারিকেন দিয়েও তালাশ করেন তথাও কিন্তু পেয়ে যাবেন না।
इसलिए सुस्ती नहीं करनी। এই জন্য গাফলতে অলসের জন্য সময় না কাটে। सब नियत कर दो, करेंगे সবাই নিয়ত করলাম তো হয় ইনশাআল্লাহ। और इन सब के साथ दुआओं का एहतमाम करें, এই সবের সাথে ভাইয়া খুব দোয়ার ইহতেমাম করব, क्योंकि करने वाली जात अल्लाह की है। কারণ কারণে হলো আজকে ভাইয়া আল্লাহ। इसलिए दिन भर मेहनत होगी और रात में हम अल्लाह से आवाजारी करेंगे। এই জন্য দিনভর মেহনত করবো, রাত্রেবেলায় খেলে খেলে দোয়াও করবো ইনশাআল্লাহ। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করে। हम लोगों के हम भी आपसे दुआ की गुजारिश करते हैं, हमारे लिए भी दुआ फरमाए। আমিও চাচ্ছি দোয়া, আমরাও দোয়া চাচ্ছি যেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও আপনাদের সাথে কবুল করেন। आप हमसे अच्छे और बेहतर लोग, আপনারা আমাদের চেয়ে অনেক উত্তম এবং অনেক উত্তম মানুষ। हम तो वहाँ मेहमान खाने में सोए हैं, आप मैदान में हो, तो क्या अल्लाह के रास्ते में थकने वाला और कमरे में सोने वाला दो बराबर हो सकते हैं? আমরা তো কামরায় গিয়ে শান্তির মধ্যে ছায়া নিচে আরাম করে থাকবো, আর আপনারা কষ্ট ক্লেশে যাতনায় এই ময়দানে মাঝে থাকতেছেন। আচ্ছা বলেন, আল্লাহ রাস্তায় যারা অনেক কষ্ট ক্লেশ যাতনার সাথে চলে আর যারা অনেক আরামে চলে, তারা কি বরাবর হইতে পারে? इसलिए आप हजरात से हम भी दुआ की गुजारिश करते এই জন্য আমরা আপনাদের কাছে দোয়ার দরখাস্ত করতেছি। हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिक।